أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ خلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين إن شاء الله. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. قبل از هر چیز امیدوارم که اعمال شما عزیزان در این ماه مبارک رمضان قبول درگاه حق تعالی واقع شده باشد و من خیلی خوشحال هستم که توفیق شده، خداوند متعال به من سعادت داده که موفق شدم و به خدمت شما عزیزان رسیدم. این حقیقتا سعادتی است برای حقیق و باعث خوشحالی من و امیدوار هستم که این جلسه برای من و برای عزیزان مفید واقع بشود ان شاء الله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama beliau mengucapkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah dan hamdalah. Lalu beliau menyimpang salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait dan para sahabat yang sejatinya. Lalu beliau pertama-tama menginginkan agar menyampaikan betapa bahagianya dan juga senangnya bisa bertemu dengan golongan Ahlul Bait di kota Samarinda. Beliau berharap agar semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita, salawat kita, ngaji kita pada bulan suci Ramadan, dan beliau berharap agar majlis kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berfaedah buat beliau dan kita semua. خب کسی از عزیزان اگه نکته‌ای داره، اگه سوالی داره، اگه حرفی دارن، خواهران، برادران، بفرمایید که در خدمت. Di akhir majlis, pada akhir majlis ini, jika dari teman-teman, dari ikhwan atau dari akhwat ada yang ingin menyampaikan pertanyaannya, soalnya, ya beliau akan menjawabnya. Bapak, ikhwan dan akhwat rahimahullah, kalau ada yang ingin bertanya kepada beliau tentang apa mungkin pengalaman fungsinya dan sebagainya, ya asal ibu jangan tanya ini sudah ada yang ngambil belum, mengambil mantu, saya tanya juga soalnya apakah sudah punya چی میگن که هر سوالی میخواید بپرسید غیر از سوالی که معمولا خانم‌ها میپرسن که آیا ازدواج کرده یا نکرده. dari ikhwan ada 3, mungkin dari akhwat bisa ada 3 juga boleh, silakan bagi yang ingin bertanya. Dan usah bahasa Iran ya, tanya bahasa Indonesia aja nanti biar Ustaz-Ustaz terjemahkan, karena kalau itu bahasa Iran kan kalau dia nggak paham Hah? نیست سوال؟ جان؟ سوال نیست؟ الان تصمیم میگیرم بین خودشون کی سوال چی بکنه. سوال؟ جان فکر میکنم. Ayo, Bapak, silakan. Ada yang silakan. Ya, Prof. Henry, akhirnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa di Indonesia
خیلی مقدم عرض میکنم خدمت شما که اومدید اینجا، انشاءالله که مجلس پرفایده‌ای باشه. ایشون اسمشون آقای هنری هستن یعنی که خیلی استفاده کردن. تموم شه بعد بگید. Namun ada hal yang secara pribadi semoga menjadi panduan buat saya bahwa memilih semoga redaksinya kalau salah dituliskan oleh Ustaz Pusat bahwa Imam Ali mengungkapkan bahwa ketika aku berdoa kepada Allah aku senang bila sesuai dengan aku panjatkan, tapi aku lebih bahagia atau senang bila itu tidak terjadi, berarti yang kemudian ada juga satu hadis yang mengingati bukan zikir, maka aku akan memberikannya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang-orang yang meminta kepadaku. Dari dua ungkapan ini semoga menjadi kekuatan hikmah bagi saya pribadi, bukan mungkin kepada keluarga saya. Dilemanya ketika memanjatkan doa terhadap permasalahan hidup ya dicapai, jadi mengungkapkan berbagai aspek kemungkinan untuk bisa merasakan baik dan lebih berhati. Tapi dalam penantian doa yang dipanjatkan itu tentu ada pengharapan dan akhirnya timbul was atau mungkin bisikan hati. Menilai dari dua hal ini, apakah ada tanggapan maupun nasihat di kalangan kita yang bisa dikatakan mendapat budaya alhamdulillah lebih dibanding saudara-saudara muslim kita yang lain mendapatkan hikmah dari Imam Ali dan saya sampaikan, sehingga apakah doa-doa yang kita panjatkan itu yang spesifik merupakan keinginan kita di saat itu kepada kebutuhan desak coba terjadi ataukah harusnya kita doa-doa yang secara umum menjel alaina salawat salawat pada rahmat masya Allah dengan jika dengan dainah dan kawan jina atau betul lagi bocor ban berdoa, ada hal-hal yang lagi dicoba sesuatu langsung mengucapkan doa. Jadi apa hikmah yang lebih baik supaya jauh betul dari prasangka kekecewaan karena semoga nasihat bisa jadi pegangan secara umum bisa kita bawa setiap hari bahwa inilah nilai spesial kita di wilayah Bali ketika menempatkan doa itu pada posisi yang mana terbaik. Posisi yang umum saja kan kita lafazkan setiap doa apa setiap selesai sholat seperti diajarkan di doa seperti doa Imam Ali seperti kita, atau memang diperkenankan spesifik terhadap hajat atau nafsu momen di hari itu di waktu itu seperti itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yaitu doa itu, apakah doa itu kan ada orang berdoa ketika ada yang tadi sekarang apa aku minta kepada Allah tapi Allah ketika tidak diberikan oleh Allah aku bahagia gitu. Itu artinya ketika dia nah dalam berdoa itu apakah kita lebih baik semua atau khusus saja kita khusus minta doa ataukah perserahkan diri kepada Allah saja. میفرمایند که خب اولا خیلی استفاده کردن از سخنرانیتون در مورد دعا و اینها. بعد ایشون یه چند تا روایت رو دیده بودن از امیرالمومنین امام علی علیه السلام که فرموده بودن که اگر من یک دعایی بکنم و اون دعا مستجاب بشه خوشحال میشم، اما اگر یک دعایی بکنم و اون دعا مستجاب نشه خوشحالتر میشم. چرا؟ چون که در واقع این یک چیزی هستش که خواست خدا بوده که برای من انجام شده و اون باعث میشه که من بیشتر خوشحال بشم. حالا ایشون سوال میفرمایند میگن که خب با این وجود وقتی که ما یه چیزی رو میخوایم از خدا و اون یه چیز شخصیه، یه چیز خصوصیه، برای یک امر خاصیه و وقتی اون استجابت نمیشه خب یک وسواسی میاد، یک مثلا شاید بشه گفت صدایی میاد که میگه که بیا ببین تو دعای تو رو قبول نکردن تو و باعث ناامیدی میشه. آیا این کلام امام علی و این که برای اینکه ما دور بشیم از این وسواس بهتره که ما به صورت کلی دعا کنیم که بگیم خدایا هر چی که تو میخوای همون بشه، یا نه واقعا دنبال کنیم و اون چیزی که واقعا خواسته دلمونه ذکر کنیم؟ کدوم بهتره؟ شاید نصیحتی باشه. در حقیقت
هر دو خوبه که انسان هم کلی بخواد هم جزئی بخواد. ما توی روایات خیلی داریم که جزئی بخواد و اگر دقت کرده باشید در ادعیه‌ای که از ائمه به ما رسیده، در معانیش که توجه کنید، جزئی ادعیه ائمه. خب ائمه میتونستن بگن خدایا هر چی خوبه به ما بده، هر چی بده از ما بگو. اما این همه ادعیه با بیان‌های مختلف که داریم، اینا داره ما رو تشویق میکنه، ترغیب میکنه به دعا با اسلوب قشنگ، با اسلوب این جزئی. و اما اینکه ما شاید یه چیزای جزئی میخوایم و خدا بهمون نمیده، نباید ناامید بشیم. خداوند متعال در قرآن کریم فرمود لا تقنطوا من رحمت الله. از رحمت خداوند متعال انسان نباید به هیچ وجه ناامید بشه. همین که عرض شد، ما که نمیدونیم عسا ان تحبوا شیئا و هو شر لكم. شاید این چیزی که ما دوست داریم، این جزئیاتی که ما دوست داریم، این چیز خصوصیتی که ما دوستش داریم، ما دوستش داریم ولی برای ما بده. باید اینو همیشه تو ذهنمون بذاریم که ما نمیتونیم همه چیزو بفهمیم. چیزهایی هست در یک ابعاد دیگه در دنیا. Pertama-tama beliau berterima kasih karena beliau bertanya pertanyaan yang sangat penting dan baik. Jawabannya adalah kedua-duanya. Jadi baik kita meminta berdoa secara umum dan juga secara spesifik, ya, hal-hal khas. Baik jika kita berdoa bahwa ya Allah, apa saja yang kamu takdirkan, apa saja yang ada di kehendak-Mu, itulah yang lakukan, saya ridho, itulah khair. Tapi kalau kita melihat di riwayat dan juga doa-doa yang disampaikan oleh maksumin dan doa-doa yang kita baca setiap malam, maksumin mengajarkan kami untuk berdoa secara spesifik, ya, hal-hal yang khas. Misalnya para maksumin dengan gampangnya mereka bisa berdoa bahwa ya Allah, berikanlah semua kebaikan, jauhkanlah semua keburukan. Namun saat kita melihat riwayat-riwayat dan doa-doa, kita bisa mempelajari hal ini dari doa-doa maksumin bahwa sebaiknya kita meminta secara juz'i atau hal-hal yang khusus. Baik apakah kita dalam masalah, langsung kita memintanya untuk diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berdoa secara kulli, ya, bukan berdoa secara umum, tetapi doa dan sampaikanlah apa isi hati kalian. Dan jika doa-doa itu tidak diijabatkan, tidak dikabulkan, ya, bukan artinya bahwa kita harus kabur, bahwa oh ini doa saya tidak dikabulkan, maka sebaiknya saya berdoa secara umum aja supaya saya kabur dari rasa kecewa dari Tuhan. Bukan. Tetapi kita harus malah menguatkan iman kita bahwa doa ini tidak dikabulkan, maka ada hikmah di baliknya. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat maslahat lain, dan itu tidak boleh menyebabkan bahwa untuk kita kecewa, tidak meminta lagi dari Tuhan, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, la taqnutu min rahmatillah. Janganlah putus asa dari rahmat Tuhan. Jika ada hal memang baik-baik kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengistijabahkannya dan menerimanya. Tetapi jika hal itu tidak baik atau belum maslahat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya atau menggantikannya dari salah satu hal yang disebutkan oleh Allamah Tabatabai. Maka bukannya kita kabur dari berdoa secara spesifik, tapi kita harus menguatkan iman kita dan juga mengikuti langkah-langkah maksumin kita, di mana mereka juga berdoa secara spesifik. فرصت داریم؟ Masih ada waktu. Ada. Aman. Nah, itu ya presenting intinya. Jadi kita boleh berdoa secara khusus. Kalau Imam Ja'far bahkan mengajarkan pada kita, jangan cuma minta yang besar, sadar betul serius kita semua. Jangan semua punya masalah. Kita ini menunjukkan bahwa kita tidak maunya kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita bisa berikhtiar. Gitu. Jadi jangan cuma yang gede, yang kecil, bahkan hal sepele sekalipun kita bergantung kepada Allah. Mau boleh khusus tidak boleh putus asa. Yang lain boleh, silakan. Dari Pak Iwan boleh ya? Iya, silakan dari mana? Perkenalkan nama
Rudiansyah. اسمشون میگم رودیان شاه هستن. چی شو؟ رودیان شاه. رودیان شاه. Anda mau tanya satu makna dari ayat dari surat Al-Imran yang ayatnya itu menyatakan bahwa yang mengira orang yang mati syahid di jalan Allah adalah mati. Sesungguhnya dia hidup dan diberi rezeki. Yang nama mau tanya adalah makna diberi rezeki. Bagi dia itu maknanya apa? Itu yang pertama. Yang kedua, rezeki yang diberikan kepada orang yang syahid di jalan Allah ini apakah hanya berfungsi kepada dia atau juga berfungsi kepada orang-orang lain yang masih hidup? Mungkin seperti itu. مورد بحث بود. ولی خب حالا غنیمت شمردن و سوال میپرسن در مورد آیه در مورد شهادت که توی سوره آل عمران هست، میگه که گمان نکنید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. ایشون میخوان در مورد عندهم یرزقون بپرسن که این منظور از عندهم یرزقون که میگن که رزق دریافت میکنن از خدای خودشون در اونجا در بهشت بعد از شهادت، اون رزق چه رزقیه؟ و سوال دوم اینه که آیا این رزق فقط به شخص اون شهید میرسه یا نه اون برکت اون رزق به افرادی که حالا با اون شهید در ارتباطن، در اطرافش، حالا هر چقدر مقام اون شهید بزرگتر باشه، آیا اون رزقش تأثیرش به بقیه هم میرسه یا خیر؟ بله. یا متأسفانه الذین قتلوا. در حقیقت اینه که این که شهدا رزق دریافت میکنن میشه یک رزق ویژه‌ای نسبت به بقیه آدما دریافت میکنن به خاطر اون مقام بالایی که بهش رسیدن و این اونا رو حساب نکنید که امواتا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، فکر نکنید که اونا مردن. روی این حسابه که اونها خب مردن که مردن قطعا، اما مرده حسابشون نکنید. یعنی چی؟ یعنی فکر نکنید که از کار افتادن، فکر نکنید که دیگه فعالیتی نمیتونن انجام بدن. نه، شهدا در عالم غیب فعالیت میتونن انجام بدن. یعنی شهید که شهید میشه یه تیکه جسدی نیست که زیر خاک دفن شد، نه، اون میتونه فعالیت انجام بده و این رزقی که از طرف خداوند متعال داره مثلا خب برای خودش من شهید یک قابلیت خیلی ویژه‌ای داره و اینه که برای افراد مؤمنین که زنده هستن دعا میکنه، افراد مؤمنین رو شفاعت میکنه، برای افراد مؤمنین شفاعت میکنه. یعنی ما میتونیم به واسطه شهدا به درگاه خداوند متعال تقرب بجوییم. چجوری به خدا نزدیک بشیم؟ از شهدا بخوایم، چون اونا زندن دیگه، اونا فعالیت انجام میدن، اونا یه رزقی دارن که اون رزق ویژه‌ای است. بجز اینکه خودشون متنعم هستن، بجز اینکه خودشون از نعمت‌های خدا بهره مند هستن، میتونن بقیه را جمع کنن که این یه چیز ویژه است نسبت به شهدای ما. Jawab dari pertanyaan tersebut kita bisa mendapatkan dari ayatnya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un." Ya, salah satu rezeki yang khas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada syuhada itu adalah bahwa mereka itu tidak mati, ya. Maka janganlah kita menganggap bahwa jasad mereka sudah dibawa tanah, sudah dikuburkan, maka mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Namun mereka bisa berkegiatan melakukan sesuatu di alam gaib. Maka kekuasaan mereka malah lebih tinggi, lebih banyak di alam gaib. Dan itulah salah satu rezeki khas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Dan juga pertanyaan kedua yang terkait apakah rezeki ini juga akan didapatkan oleh mereka yang masih hidup. Nah, itu juga salah satu rezeki khas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada syuhada, dan itu adalah makam syafaat. Jadi para syuhada bisa bersyafaat, memberikan syafaat kepada orang-orang yang hidup. Maka orang-orang yang hidup jika ingin mendekatkan kalbu dengan Allah Subhanahu wa taala bisa meminta syafaat dari para syuhada yang kita tidak menganggapnya mati. Maka saat kita hidup dan meminta syafaat dari syuhada, maka syuhada yang di alam gaib berkuasa, mereka bisa
mensyafaatkan kami, ya, dan hal ini menyebabkan agar semua orang-orang yang meminta syafaat dari para syuhada mendapatkan rezeki tersebut dari syuhada. Maka jawaban dari pertanyaan pertama, rezeki itu khas, ya, dan kita belum tahu apa semua rezekinya itu karena makamnya syahid itu sangat tinggi. Bisa jadi ada rezekinya juga nanti di surga yang lebih tinggi daripada orang-orang biasa. Tetapi rezeki khas yang diberikan kepada syuhada, pertama, mereka itu bisa melakukan hal-hal banyak pada alam gaib, pada alam takwin. Dan kedua, mereka mendapatkan makam syafaat, di mana rezeki khas ini akan juga memberikan rezeki khas itu kepada orang-orang yang hidup. Saya hanya ingin menyampaikan satu harapan bahwa salah satu doa saya dan doa dan harapan setiap pesiadat kita itu ingin bertemu dengan Raja Agung dari Kalimantan, karena beliau menyangkut cicit dari beliau ini kita berharap bisa membantu untuk mempertemukan. Ya, itu harapannya. Yang kedua, tentu kita berharap sepulang beliau ke Najaf, beliau menyampaikan salam kita semua kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ایشون اینه که رو دارن آیت الله سیستانی رو از نزدیک ملاقات کنن. اگر میشه مثلا یک کاری کنید که بتونن ملاقات مستقیم داشته باشن و اگر نمیشه حداقل این درخواست رو دارن که سلام ایشون و همه ما رو وقتی که نجف تشریف ایران هم به عراق پیش بیاد و نسبت به اینکه آیت الله عثمان سیستانی دعا میکنن، بله ایشون دعا میکنن، نه اینکه من بهشون بگم دعا بکنن، ایشون خودشون فرمودن به من که هر روز بعد از نماز صبح دعا میکنن برای شیعیانی که خارج از کشورهای اسلامی زندگی میکنن، شیعیانی که نسبت به ایران و عراق دور هستن، ایشون هر روز دعا میکنن و انشالله که موفق باشید. Terima kasih. Pertama-tama beliau berdoa dan harapkan agar kita semua mendapatkan rezeki pergi ke Irak, ke Najaf, ziarah, dan juga bisa ziarah secara langsung dengan marja kita Ayatullah Al-Uzma Sistani. Dan kedua, pasti insya Allah beliau jika sampai di Najaf, dia akan menyampaikan salamnya. Dan ini adalah sebuah pesan dari Ayatullah Sistani yang mengatakan bahwa untuk semua para pecinta Ahlul Bait, beliau mengatakannya secara langsung kepada Sayyid kita bahwa setiap hari setelah sholat beliau mendoa untuk semua pecinta Ahlul Bait alaihissalam untuk tetap sukses dan juga semua khatimah insyaallah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa doa adalah senjata orang mukmin, senjata akan menjaganya, dan senjata itu akan memberi kemenangan. Pertanyaannya adalah bagaimana jika kita dalam tanda kutip diserang dengan manusia, dengan tanda kutip diserang sengaja oleh manusia yang menggunakan ilmu hitam atau dengan cara yang benar. Bagaimana cara kerja doa Ahlul Bait? Bagaimana jika kita diserang dengan sengaja oleh manusia dengan menggunakan ilmu hitam atau dengan cara yang benar? Bagaimana cara kerja doa Ahlul Bait? Bagaimana doa seperti itu untuk Ahlul Bait? Kalau ada cara بگیم سوالشون این بود که خب گفته بود که دعا سلاح مؤمنه که ازش محافظت میکنه و او رو پیروز میکنه. خب حالا اگر یک شخصی، حالا نمیشه گفت دعا، ولی خب توی اندونزی خیلی زیاده،
که با علم سیاه، علم جادو و اینها بله. با یه منکری یه درخواست بدی رو برای ما داشته باشه. خب بله. اولا نظر معصومین در این مورد چی هست؟ دوما آیا راه حلی، دعایی، چیزی از معصومین هستش که بتونه ما رو از این چیزها حفظ کنه؟ بله. ببخشید. بله درسته. خب این وجود داره، این واقعیت متاسفانه که بعضی ها این کارها رو میکنن و ما در روایات دستورالعمل‌هایی داریم برای اینکه انسان جلوگیری بکنه. یعنی اگر کسی برای انسان از این کارها، از این جادوها اینا انجام داد، دستورالعمل‌هایی در روایات هست که انسان کارهای انجام بده که با اینها مخالفت بشه، یعنی بر اینها زبدر بکشه. بیشترینی که من دیدم و از اساتیدم پرسیدم قرائت قرآنه. قرائت قرآن همه این سحرها و طلسم‌ها و اینا رو باطل میکنه. خیلی مهمه قرائت قرآن، خصوصا سوره جن. Ya sayangnya hal ini adalah kenyataan yang di Indonesia juga banyak terjadi, banyak yang dilihat. Nah dalam riwayat pertama-tama Ma'sumin sangat menghukum hal tersebut bahwa itu adalah munkar, dosa dan dosa kabira, dosa besar yang akan mendapatkan azab di neraka. Namun di riwayat banyak juga amalan-amalan yang dianjurkan oleh Ahlul Bait alaihissalam untuk menjaga diri dari sihir-sihir tersebut, hal-hal yang mungkar yang disebutkan, dan amalan yang paling dilihat dalam riwayat yang dianjurkan oleh Ahlul Bait alaihissalam adalah membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran akan menyebabkan mendapatkan nuraniah, cahaya yang dimana akan menjaga kita dari semua sihir-sihir batal tersebut, terutama membaca surah Al-Jin. Soal بعدی Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaida. Saya bertanya, pertama, mengapa manusia perlu berdoa jika Tuhan sudah mengetahui apa saja kebutuhan kita? Apakah yang kita kehendaki tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan? Kemudian, apakah doa harus selalu diucapkan dengan bersuara atau cukup di dalam hati? Dan kapan waktu terbaik untuk berdoa? Syukran. که خدا میدونه چه چیزای خوبه برای ما، چه چیزی بده و خداست که تقدیر ما رو مینویسه. خب اصلا چه نیازی هست ما دعا کنیم؟ آیا این دعایی که ما میکنیم باعث نمیشه که مثلا ضد تقدیر خدا باشه بله. و مشکلی پیش نمیاد؟ بله. دوما این که آیا دعا حتما باید لسانی باشه وقتی داریم ذکر میگیم، وقتی داریم با صدای بلند باشه یا لسانی باشه، یا نه کافیه که در قلب باشه؟ سوم اینکه بهترین ساعات برای دعا، بهترین وقت برای دعا کردن که هستش. ممنونم. سوال اول خیلی سوال tiga pertanyaan. دقیق و خیلی سوال قشنگیه و جوابشو با یک مثال میزنیم. خب خداوند متعال بالاخره رحمتش نسبت به ما بنده ها هست، بالاخره لطفش برای ما بنده ها هست. اما این مثال میزنم، با این مثال خیلی واضح میشه. یک بچه‌ای رو تصور کنید که میره یک مهمونی بزرگونه ولی تنها. خب این بچه‌ای که میره مهمونی بزرگونه بالاخره اونجا بهش غذا میدن بخوره، اما دیگه خیلی جایگاه ویژه‌ای نداره توی اون مهمونی بزرگونه. یه گوشه‌ای همونجا میشینه، خودش بازیشو میکنه، نهایتاً دیگه با بچه‌ها بازی میکنه. جایگاهی نخواهد پیدا کرد توی اون مهمونی بزرگونه. اما تصور کنید اون بچه با پدرش بره اون مهمونی بزرگونه. وقتی با پدرش میره دیگه نه، کنار پدرش میشینه، پیش آدم بزرگا میشینه، همه براش احترام قائل میشن، غذاهای خوبو میارن جلوش. دعا حکم اون پدره رو داره. دعا ظرفیت انسان رو باز میکنه. بله لطف خدا سر جاش هست، دعا ظرفیت انسان رو باز میکنه برای نزول رحمت الهی. این سوال اول. سوال دوم این که دعا در قلب باشه یا در زبان باشه فرقی نمیکنه، اما خصوصیت دعا اینه که ما
گنجینه‌ای داریم از دعاهای اهل بیت. این جوری که اهل بیت دعا میکنن، جوری که اهل بیت به ما یاد دادن دعا کنیم، این خیلی ویژه است. یعنی یک انسان عادی بلد نیست اینجوری با خدا حرف بزنه. لذا خب این دعاهای اهل بیت رو میخونیم که با این اسلوب جذاب، با این اسلوب عجیب غریب انصافاً با خداوند متعال حرف بزنیم. و سوال سوم، بله وقتهایی هست که سفارش شده در آن دعا بشه، بهتره که بهترین آنها شب قدره که انشالله امیدوارم اعمال ما در اون قبول واقع شده باشه. و ایام اعیاد، روز جمعه در هر هفته، شب جمعه، ایامی که ذکر میکنن برای دعا هست دیگه، که وقتهای خاص که دعا توش مستجابه انشالله. Masya Allah, dengan satu kesempatan untuk bertanya, langsung bertanya 3 pertanyaan. Nah, mengenai pertanyaan pertama, beliau mengatakan bahwa pertanyaan yang sangat bagus. Ya, jawabannya adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada. Maka kehendak Tuhan, keilmuan Tuhan itu salah satu dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pertanyaan ini yang mengatakan bahwa bukankah kehendak kami akan menghadapi kehendak Tuhan. Nah, ini kita bisa menjawabnya dengan memberikan satu contoh. Jika ada anak kecil ya hadir di majelis orang tua dengan sendirinya, ya iya, beliau tetap akan mendapatkan makanan, beliau tetap hadir, tapi beliau tidak dianggap, ya, beliau tidak akan dihormati sama orang-orang tua, beliau tidak dianggap, palingan mungkin diberikan makanan untuk anak-anak, yang paling dia bisa lakukan di majelis tersebut adalah bermain dengan anak-anak lain. Namun jika seorang anak kecil datang ke majelis orang tua bersama ayahnya. Nah, di saat itu beliau juga akan mendapatkan kehormatan dari orang-orang tua yang lain. Jika beliau ini duduk di samping ayahnya, beliau juga akan disapa, diberikan salam, akan diberikan makanan-makanan baik, diberikan cemilan-cemilan yang baik. Nah, contoh ini sama dengan doa. Jadi saat kita berdoa, doa itu sama seperti sang ayah dalam contoh ini, ya. Karena doa akan membanyakkan kapasitas manusia, ya. Dengan berdoa, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan lebih banyak rahmatnya, ya, sesuai dengan kapasitas kita. Jadi apakah kehendak kita akan menghalangi kehendak Tuhan? Jawabannya tidak. Dengan berdoa malah bisa jadi kehendak kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita berdoa, karena kita datang dengan doa, sama seperti anak yang datang dengan orang tuanya, ya. Mungkin pada awalnya kehendak Tuhan itu sesuatu lain, tetapi saat kita berdoa maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa kita dan menerima kehendak kita, dan dua hal ini tidak akan berlawanan. Jawab dari pertanyaan kedua, apakah doa harus secara lisan dengan lafaz atau cukup di hati? Ya, kedua-duanya baik. Sebenarnya cukup di hati, tapi kalau disebutkan doanya dalam bentuk lafaz itu jauh lebih baik. Dan sebaiknya kita berdoa sesuai dengan cara maksumin berdoa kepada Tuhan. Jadi kita memiliki sebuah karunia yang itu adalah karunia dimiliki oleh Syiah dan yang lain tidak memilikinya, yaitu doa-doa yang kita terima dari Ahlul Bait alaihissalam. Karena doa itu memiliki peraturan, butuh adabnya, ya, butuh mungkin salawat di awalnya dan lainnya, itu peraturannya semuanya diketahui oleh maksumin. Maka sebaiknya kita berdoa dan meminta keinginan kita
secara membaca doa-doa yang dianjurkan oleh maksumin, dan banyak doa yang sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kita bisa mendapatnya dari dalam Mafatihul Jinan atau Sahifah As-Sajadiyah. Nah, jawab dari pertanyaan ketiga, ya tentu jelas banyak waktu-waktu yang dalam riwayat disebutkan sebagai waktu-waktu terbaik untuk doa. Namun di antara waktu-waktu tersebut, waktu terbaik adalah malam Lailatul Qadar, di mana semoga kita semua insya Allah mendapatkan berkahnya dengan doa di dalam Lailatul Qadar. Nah, selain Lailatul Qadar, ya banyak juga waktu-waktu yang dianjurkan oleh Masumin berdoa di waktu tersebut, seperti malam Jumat, hari Jumat, hari-hari bahagia Ahlul Bait, saat turunnya hujan, dan terutama sebelum azan subuh atau di waktu sahur. خوبی دوستان حسین باشید برای شما هستم mungkin awalan jumpa bersama Bozabuni Indonesia cun kami tulang hari Bahman ci sore malam. Pertama Ustaz, ini mungkin bukan hal yang serius, kayak lebih ke kekhawatiran pengemudi aja. Ini tadi Al-Fatih tanyakan juga kepada teman-teman. Setelah ini kan ada momen silaturahmi ya Ustaz, Idul Fitri sudah dekat gitu momennya. Terus biasanya nih kalau untuk keluarga sama siapa gitu Ustaz, ada pertanyaan yang paling sering dilontarkan. Apalagi untuk perempuan yang sudah berumur 20 ke atas gitu ya Ustaz. Pertanyaannya itu biasanya kapan nikah? Nah, pertanyaan yang ingin Al-Fatih sampaikan ini, harusnya pertanyaan ini ditujukan kepada laki-laki Ustaz. Karena perempuan ini nggak nyari Ustaz, kita doa doang misalnya, nggak nyari Ustaz. Jadi kalau bisa tuh dikasih pemahaman aja kepada beda modalan pada semuanya Ustaz. Kalau misalnya pertanyaan itu pada laki-laki Ustaz gitu. Jawabin Ustaz, Zion as beda modalan yani خیلی نگران هستن که ما که سال منتهی شدیم، یعنی نزدیک 30 شدیم، 27 سالیم یا 28 سالیم یا 30 سالیم که هنوز ازدواج نکردیم، خیلی دارن. ولی استاد آنها نگران بدون سعی نکردن که برایمون همسر رو پیدا کنید. یعنی آقا نگران هستن. ما چی میکنیم استاد؟ ما چی میکنیم دیگه؟ ما زن هستیم دیگه، نمیتونیم هر کار میکنیم، فقط میتونیم دعا کنیم استاد. پس سوال من یعنی باید چیکار کنیم و شاید استاد دعا داریم برایمون که از اهل بیت برای پیدای همسرمون. ممنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ازدواج اگه من بلد بودم خودم میدادم جواب بده. خب همین رو بهشون بگید. نه اولش که با زبان اندونزیایی یه چیزی گفت. آره چی بود؟ گفته بودن که خب مخصوصا که نزدیک این عید فطری، خب این خانواده ها اکثرا از خانمایی که سنشون حالا بالای 20 سال و تا 30 سال هستن، اکثرا هم میپرسن که کی ازدواج میکنی و اینها، در حالی که اگر میشه استاد بهشون بفهمونید، بهشون برسونید، بهشون بگید که خب ما خانم ها که نمیریم که برای چیز به اصطلاح خواستگاری، بلکه این پدر و مادرها هستن، این آقایان هستن که باید خواستگاری کنن. پس این چیزی نیستش که دست ما باشه. خواهشاً از این سوالا دست بردارید. دوما همین سوالی که گفته بودن دیگه، که اگر مثلا هست چجوری ما میتونیم دعا کنیم برای پیدا کردن همسر. پدر مادرای جمع، بزرگترهای جمع، خواهش میکنم به درخواست این خانم توجه کنید. شما باید زحمت بکشید که پیدا کنید. سوال اول. Soal دوم که عرض کردم جوابشو دیگه. Nah, dari pertanyaan pertama, di mana pertanyaan itu sebenarnya permintaan bahwa ikhwan wal akhwat, terutama khusus orang tua, di saat bertemu, apalagi di
hari raya, ya janganlah bertanya hal-hal tersebut karena itu akan mungkin merusaki suasana dan membuat ketidakenakan di dalam hati, ya, karena memang dalam pembahasan pernikahan bukan perempuanlah yang maju, tetapi orang tua dan juga lelaki lah yang harus maju. Maka tentang pernikahan itu bukan masalahnya pada perempuan, ya. Maka pertanyaan itu tidak akan berfaedah jika kita bertanya kapan nikah, karena bukan perempuan lah yang melamar, ya. Maka stop bertanya hal-hal seperti itu. Dan kedua, yang bertanya apakah ada doa atau zikir yang dianjurkan oleh Ahlul Bait untuk mendapatkan jodoh, beliau menjawab bahwa sayangnya antum bertanya dari orang yang salah, karena seandainya beliau tahu doa tersebut atau zikir tersebut, beliau akan membaca doa dan zikir itu agar beliau sendiri mendapatkan jodoh. Nah. Wah, sama dong. دیگه شد میگن جواب خیلی خوبی دادی. خب تموم شد خلاص خلاص. شما وقتتون آزاده. من در خدمت شما. Beliau mengatakan bahwa waktu beliau bebas, jika masih ada pertanyaan silakan. Oh iya, boleh. Nah, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Di internet saya pernah membaca sih, mengamalkan juga doa saya itu sakit orang kecil. Di situ dikatakan bahwa doa itu mengandung tilasan, bahasa kita tilasan atau yang disebut ilmu huruf. Kalau atau ilmu huruf. Nah, ilmu huruf itu apakah dipelajari ataukah ilham sifatnya? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di doa dia pernah belajar mengajar menghafalkan doa yang dapat dari internet, sebenarnya namanya Saifus Shahir. Doa Saifus Shahir. Saifus Shahir. Dalam doa itu ada tolasik itu ilmu huruf, udah kayak kata yang terus kenapa itu? Oh, ilmu huruf itu maksud dipelajari atau ilham. ایشون میگن که توی اینترنت با یه دعایی مواجه شده بودن به اسم دعای سیف الابد، سیف الصغیر، که در این دعا خب علم حروف ظاهرا بوده، یه طلسمای حروف و اینها بوده، علم حروف. خب سوال ایشون این هستش که این علم حروف آیا علمی هستش که ساخت و پرداخته انسان خودشون یاد گرفتن یا نه یک علم الهامیه؟ خیلی اینجا سوالات خطرناک زیاد میپرسن. گفتم که چون اینجا چیزای غیب زیاده، دعا و طلسم و سحر و اینا زیاده. این که حقیقت این علوم چیست بالاخره نمیشه منکر شد که اینا وجود داره. این علومیه که وجود داره، اما چون خیلی تخصصیه و خیلی انسان باید وارد باشه، ما سراغش نمیریم و ما نزدیکش نمیشیم، چون ما بلد نیستیم و خصوصا که خیلی آدم‌های بدی توی این زمینه فعالیت میکنن، ما نمیتونیم خوب و بدش رو تشخیص بدیم. لذا مطمئن‌ترین مصدر برای دعا کتاب مفاتیح و صحیفه سجادی است. شما دعا می‌خواید کنید از این کتاب، اینا مطمئن، چون اون علوم غریب و اینا ممکنه برعکس جواب بده، اینا خطرناک میشه. Pertanyaan yang sangat bahaya. Kalau apa hakikat dari ilmu tersebut, ya kita tidak tahu apakah itu ilmu ilham yang diilhamkan oleh Tuhan, diturunkan oleh Tuhan, atau ilmu yang dipelajari. Ya pada hakikatnya kita tidak tahu, dan juga beliau secara pribadi mengatakan bahwa karena ini adalah bidang yang sangat berbahaya dan membutuhkan orang khasnya, ya, apalagi banyak orang-orang jahat yang ada di bidang ini, di mana mereka bahkan memakai doa-doa baik untuk hal-hal yang buruk, ya, dan juga bisa jadi ada doa-doa yang memiliki
dampak baik untuk sebagian, tetapi memiliki pengaruh yang buruk untuk orang lain. Maka sebaiknya kita berdoa ya dengan membaca doa-doa yang kita dapat yakin bahwa doa-doa ini adalah doa-doa yang bersih, benar, dan disampaikan oleh orang-orang yang suci, yaitu adalah doa-doa yang dianjurkan oleh Ahlul Bait alaihissalam. Kita bisa mendapatkannya dari Mafatihul Jinan dan Sahifah Sajadiyah. Ya, baik lagi. Saya Waalaikumsalam. saya Afif. Tadi karena yang berdoa semua, saya akan bertanya tentang prakteknya. Nah, hari ini kita tahu bahwa Iran mungkin yang paling dapat banyak hadiah doa seluruh dunia, kayak Indonesia seperti itu. Nah, saya mau tanya kondisi Irak tentang hubungan pemerintahan Irak ke Iran itu perkembangan yang besar. Terus selanjutnya kondisi masyarakat Irak kondisi masyarakat Irak terhadap umat terhadap pemerintahan terbaru dan setelah syahidnya Syed Khalid ini muncul anak beliau atau tidak berpakaian terbaru. Nah, itu kondisi di Irak apakah diterima atau tidak? گفتن که حالا یه خورده از بحث دعا اینا خارج شدن، گفتن که خب سوال میپرسن که حالا با این شرایط جنگی ایران و عراق الان موضع دولت، مرجعیت، علما و مردم عراق به چه صورت هست؟ خب هر کدوم اگه میشه یه توضیح مختصری بدید. و اینکه با شهادت حالا ولی فقیه در ایران و به سرکار اومدن ولی فقیه جدید، مردم عراق و باورهاشون نسبت به ولایت فقیه جدید چجوری هستش، چطوری هستش، حالا به اصطلاح مرجعیت چه واکنشی نشون دادن در مورد این وضعیت و همین. نظر مردم عراق در مورد دولت جدیدشون هم بپرسن. دولت عوض شده؟ نه. بله. توی مسائل سیاسی من خبره‌ای ندارم، تخصصی هم ندارم. همین مثل شما عزیزان اخبار رو متابعت میکنم، دنبال میکنم. چیزی که تو اخبار دیدیم همه موقفشون با ایرانه و همه از ایران حمایت میکنن، چون حق و باطل مشخصه. حق اسلام، باطل کفر و یهوده، واضحه 100%، یعنی جای هیچ شک و تردیدی توش نیست. و اینکه موضع مرجعیت آیت الله عظمی ثانی نسبت به ولایت فقیه چیه، ایشون پیام صادر کردن نسبت به آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای و تبریک گفتن به ایشون. این انتصاب به این منصب ولایت فقیه، منصب رهبری ایران رو، و واضحه موقف ما همه با همدیگه یک دل هستیم. مهم اینه که ما هممون سرباز مسیر امام زمان، همه ما یک هدف داریم، همه ما، همه بزرگامون، همه مراجعمون، همه یک هدف داریم، اون که این دنیا رو واسه امام زمان، واسه آمدن امام زمان مشخص کنیم، حاضر کنیم، آماده کنیم. ما چیزی جز این نمیخوایم. هر کی به هر روشی داره این تلاش رو میکنه. ما در نهایت همه یک دستیم که با همدیگه این دنیا رو داریم آماده میکنیم برای ظهور آقا انشاءالله. Pertama-tama beliau menjelaskan bahwa dia bukan ahli dalam bidang politik, maka tentang kabar-kabar tersebut ya beliau juga mengikuti kabar-kabar yang ya ada di sosial media dan juga mungkin dari media-media Irak. Apa yang diketahui dan dilihat pada media Irak menunjukkan bahwa alhamdulillah seluruh masyarakat Irak, Syiahnya, mereka semua bersama Iran. Karena sekarang hak dan batil udah jelas. Hak itu adalah Islam dan Syiah, dan batil adalah kekafiran dan Yahud. Maka itu sudah hal yang sangat jelas, dan kita bisa melihatnya dari media Irak, di mana masyarakat Irak serta beberapa petinggi Irak, mereka semua mengklarifikasi bahwa mereka berdiri bersama
Iran dalam peperangan ini. Nah, kalau kita lihat dari sisi marja'iyat, yaitu ulama-ulama Irak, terutama Ayatullah Sistani, ya itu sudah jelas di mana Ayatullah Sistani sudah membuatkan surat untuk syahidnya Wali Al-Faqih Sayyid Ali Al-Khamenei, dan juga mengirim surat kepada Wali Faqih baru Sayyid Mujtaba Al-Khamenei, dan dalam surat tersebut beliau mengirimkan salam serta selamat atas menjadi Wali Faqih baru, dan juga beliau berdoa agar beliau tetap teguh dan juga bisa memimpin masyarakat Iran dan juga Syiah insya Allah sebenar-benarnya. Nah, ini dari situasi dan kondisi Irak. Namun beliau dan juga beliau menambahkan bahwa sekarang sudah tidak ada perbedaan di antara Irak, Iran, Wali Faqih di Iran atau marja'iyat di Irak. Kami ini semua satu ummah, satu tangan, satu jalan, ya. Kami semua memiliki satu tujuan yang sama, yaitu adalah menyiapkan dunia untuk kedatangan Imam Mahdi ajalallah ta'ala farajahu syarif. Semua orang, baik kalau waliun faqih di Iran atau marja'iyat di Irak, masyarakat Irak, mereka semua memiliki tujuan yang sama dan masing-masing berusaha untuk sampai pada tujuan tersebut dengan cara masing-masing. Maka tidak ada perselisihan di antara ulama-ulama, orang-orang besar, terutama Wali Faqih dan marja'iyat Irak. Mereka semua bersama di dalam pihak hak, kubu hak, dan juga mereka bersama melawan pihak batil dan Yahud, insya Allah.